नाकेरी जाल्ल्या ब्लास्टा उपरांत हे प्रकरण आता केपेच्या JMFC कोर्टांत पावला। आयज ताचेर न्यायालयाची निमाणी सुनावणी जातली। हाचे उपरांत सुवातेर दुसरो गुदाव उरतलो काय तो खाली करपाचो आदेश येतलो, वेळच सांगतलो। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। म्हयन्याक नाकेरी जो ब्लास्ट जाल्लो, ह्या ब्लास्टाचे हियरिंग जे आसा हे लास्ट हियरिंग आज आसा केपी कोर्टाक। आनीक ह्या कोर्ट जेन्ना डिसिजन दितलो त्या टायमार कळटलें की हे जे बंकर्स जे ब्लास्ट जाल्लेले आसात जाल्लो आनी एक जो भल्ले आसा वो कशें करून खाली करपाचो आनी तो व्हरपाचो काय ना व्हरपा म्हूण तें डिसिजन आसा आज केपेच्या कोर्टाक कळटलें। एक वेळार कोर्ट एजॉन जावपाक शकता, ऑर्डर नेक्स्ट विकाक दवरूंक शकता, पण जे स्थानीक पंचायत जी आसा बेतूल पंचायत आनीक केपेचो MLA एल्टन डिकोसा हेणी जर सामको नेट धरले कडेन आसा की आमकां हे जे बंकर्सांक घातले आसात हे आमकां नाकाच, ह्या बंकर्सा खातीर आमकां पळय त्रास जाल्या लोकांक हे त्रास आमच्यान आनी हेचे मुखार सोंसूं जावपा ना। आनी त्याच बरोबर हांगा जो गन पावडर जो आसा हो ब्लास्ट जातकीर जो पावडर जो आसा हो थंय पडले कडेन आसा आनी तो जर निवळ करना आनी तो जर हांगच्यान व्हरना जाल्यार ह्या पावसाक आतां पावस झडटरीक तो गन पावडर सगळो सकल येतलो आनीक जी झर आसा ह्या झरी वतलो आनी लोकांक उदक सुद्दां पिवपाक मेळपा ना अशें MLAन सांगले कडेन आसा। त्या प्रमाणे म्हाका म्हायती जे मेळ्ळ्या परमनंट आज 25 तारखेर आज म्हाका सद्या हियरिंग आहा केपी कोर्टाक डिस्पोज जातली रिगार्डिंग दॅट हॅझर्डस वेस्ट एंड शिफ्टिंग ऑफ दॅट वॉट सबस्टन्स विच इज देयर शिफ्ट करपाक आज म्हाका कोर्ट ऑर्डरूय दितले। सो बेज ऑन दॅट मुखार आमगे वयतले आनीक वी आर इन अ फर्म ओपिनियन दॅट पंचायतान आमी ते प्रकारान थिंगा जे कितें एम्युनेशन कितें तरी सबस्टन्स आसा तें दवरपाक वी आर नॉट इन फेवर। सो सरकारान हेजेर नोंद घेवपा जाय की गांवच्या लोकांक कितें वच नाका ती जावपा जायना। सो दॅट इज वॉट इज आवर ओपिनियन। आज कितें कोर्टा हियरिंग कितें जाता कितें आमकां वर्डिक्ट येता त्या प्रमाणे वील मूव अगेन आमकां सरकारा प्रेशरायज करतले कित्याक पासा पयलीं तर सबस्टन्स जे आमगेले हॅझर्डस वेस्ट जो आहा जे लासलो हॅझर्डस वेस्ट आहा तो विदीन दीस 10 to 15 days थिंगसून शिफ्ट जावपाकूच जायो एंड वी वील मेक इट शुअर दॅट इट इज बीन शिफ्टेड फ्रॉम द अदरवायज तो देंवन ही हिंगा एक झोऱ्यो येतात कारण हे झोरी आखें उदक हें देंवन येतलें हे लोक उदक सगळें पिताय। सो तो हिंगा वेस्ट केसोय विदीन नेक्स्ट 10 to 15 days क्लियर जातलो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।